वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में शुरू कराची में NP पारां जे सोग जो ऐलान किया हुआ उन खां पोइ रोडनि ते ट्रैफिक जैम आहे। कराची जे हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासीं। हुन सां टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जा अॻवान आहिनि वासे जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वासे जलील साहब। वालेकुम जी वासे साहब, आपको वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम में। वासे साहब, एक तो कल एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसमें आपके कारकुन शहीद हुए, उसकी हमने कल भी मजम्मत की थी, आज भी करते हैं। और आज एक और सियासी जमात का कारकुन शहीद हुआ है। उसके बाद जो है वो कराची में एक बार फिर वही वायलेंस शुरू हो गया है। तो कुछ बताएं, आपका सबसे ज़्यादा मैंडेट है, कराची के इस वायलेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, एक तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुह से आज जो अवामी नेशनल पार्टी के जो कारकुनान जिनकी हलाकत का वाक़या हुआ है उसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं और दुआएं मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम सोगवार लवाकिन को सब्र जमील अता करे। और साथ साथ हमने हुकूमत से भी यही मुतालबा किया कि फिलफौर इसकी तहक़ीक़ात की जाए और कातिलों को गिरफ्तार करके उनको करार वाक़ई जो है वो सज़ा दी जाए। लेकिन जहाँ तक सूरत हाल की बात है तो यकीनन मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट गुज़िश्ता कई अरसे से इस बात का मुतालबा कर रही है कि शहर कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो रही है वक्त के साथ साथ। तो उसमें जो है यकीनन इस तरह के प्रैक्टिकल जो है वो स्टेप्स लिए जाएं कि लोगों की जानें जो है वो ज़ाय ना हो और पाकिस्तान में बसने वाला एक एक फ़र्द जो है उसकी जान जो है वो कीमती है और वो इस अंदाज में उसकी जान जो है वो ज़ाय ना हो कि लोग आएँ और गोलियां बरसाएं और लोग जो है वो मर जाएं। तो ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जो है जो यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है मैं समझता हूँ कि जिस हद तक अभी जो चंद माह कबल पहले जिस तरह मोबिलाइज किया गया था यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मोबिलाइज किया गया था, तो उससे आपने देखा कि कराची शहर में सूरत हाल जो बिल्कुल बेहतर हो गई थी, मगर अंदाज़ा ये होता है कि जानबूझ के जो है वो सूरत हाल को जो है वो ख़राब किया जा रहा है। लेकिन वासे भाई, कौन कर रहा है सूरत हाल ख़राब? क्योंकि देखें, सारी जमातें तकरीबन इत्तेहाद में बैठी हैं, सारी हुकूमत में ही हैं, फिर हुकूमत पे भी इल्ज़ाम लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले बशीर जान से जब मेरी बात हो रही थी तो वो तो सीधा सीधा आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी आप चाहते हैं कि कराची में अमन ना हो। देखिए, मैं अभी इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि वरना गलत बात हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो मैं खास से शायद अब सोग में हैं तो शायद वो गलत बात हो जाएगी। मगर अगर 3 दिन पहले जो सूरत हाल कराची में ख़राब हुई है तो शायद ये पूरी सूरत हाल के खुद वो जिम्मेदार हैं और कल मीडिया ने शायद उनको खुद अच्छी तरह से एक्सपोज भी किया एक चैनल के ऊपर। कल वो परसों जो वाक़या वो इसकी फुटेज भी जारी कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जो है शहर में ऐसे क्रिमिनल गैंग्स मौजूद है जिन पे पैटर्नेज है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर के अंदर लैंड माफिया और ड्रग माफिया का यहाँ पर राज है, जिसको सूबाई इंतजामिया हल करने में अभी तक नाकाम नजर आती है। और जिस तरह कल कराची के अंदर भी जो वाक़या हुआ जिसमें सुबह मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के कारकुन और उनके भाई जो है वो शहीद हुए, तो उसमें गैंग वॉर से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक्टिविटीज कंडक्ट की हुई हैं जो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उनकी ओनरशिप के लिए जो है लोग अपने दावे भी कर चुके हैं कि मेरे भाई और मेरे बच्चे और मेरे बेटे हैं। तो यकीनन इस तरह की सूरत हाल है और जो है वो सूरत हाल ख़राब करने के लोग जो है उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, मौक़ात हैं, ताकि कराची की जो अगर डायनेमिक्स अगर हम देखें और पर्टिकुलरली अगर हम कुछ दहाइयों से देखें तो यहाँ पर बाकायदा इस तरह के ग्रुप्स जो है वो हमेशा क्रिएट किए गए हैं कि जिनको फोर फ्रंट पे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के सामने लाया जाए और कराची की सूरत हाल को हमेशा जो है वो बजाय स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए उसको जो है वो ख़राब किया जाए। और अगर आप थोड़ा सा मवाजना भी करेंगे, मैं थोड़ा सा वक्त आपसे चाहूँगा कि गुज़िश्ता अगर आप 2005 से लेके 2008 का जो कराची का जो एक डेवलपमेंट फेज है, जो कराची में 3 दिन रात जो तरक्की की जो मनाजिल कराची शहर ने तरक्की की जो हासिल की वो यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, हमारे सूबे के लिए खुशाइंद है। तो बहुत से लोगों को वो पसंद भी नहीं आई थी और उसमें भी जो है मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो रोडे अटकाए गए। और अगर आप अभी गुज़िश्ता 5 महीने का टेन्योर अगर आप देखें तो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें बेहतर चल रही थी, पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस शहर में जारी थी, सियासी जमातें यहाँ पर मुख्तलिफ जलसे जुलूस कर रही थी, तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। तो बाज़ाब्ता एक डिजाइंड मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो कराची की सूरत हाल को ख़राब किया जा रहा है। मैं आपके तवज्जुह से भी जो है भरपूर मुतालबा करता हूँ, क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इंटरवीन करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मोबिलाइज करें, उनके पास कैपेसिटी है, इख्तियारात है और वो कर सकते हैं और करके कराची में जो इस तरह की क़त्ल व गारतगिरी करने वाले जो अनासिर हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएं, उनको जो है वो फौरी तौर पर अरेस्ट करें।
اچھا واسع صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب رمضان میں یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی اس کے بعد تمام جماعتیں مل بیٹھی تھیں اور پھر انہوں نے ایک لائحہ عمل طے کیا تھا کہ جی کسی گروپ کی سیاسی سرپرستی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات قدرے بہتر ہوئے. لیکن اب یہ جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں وہ یقیناً میرا تو یہ ماننا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیوں آپ اپنے اتحادی جماعت کو پریشرائز کرنے میں اب تک ناکام رہے ہیں، یا ان سے کارروائی کی جو ڈیمانڈ تو آپ کرتے رہے ہیں لیکن وہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہو پائی؟ یہی سوال میں نے این پی سے بھی کیا، یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہماری وی آر کولیشن پارٹنرز، ٹھیک ہے نا، ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں. کراچی جو ہے وہ اکنامیکل ہب ہے. اگر متحدہ قومی موومنٹ خدا نہ خواستہ تو متحدہ قومی موومنٹ کی کبھی تو پالیسی نہیں رہی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہ ہم کبھی کرنا چاہیں گے. تو ہم وہ تمام جمہوری تمام جتنے بھی طریقہ کار پروٹیسٹ کرنے کے یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں ارباب اختیار کو اپنی آواز پہنچائی جائے وہ ہم ضرور کرتے رہیں گے. مگر کرنے والی جو اتھارٹیز ہیں وہ یقیناً پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ لیول پر کرنے والی ہی حکومتیں ہیں جن کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ کراچی کی صورتحال کیا پورے ملک کی صورتحال کو جو ہے سو بہتر کریں. بے روزگاری عروج پر ہے، لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ عروج پہ ہے. تو چیلنجز کو میٹ کرنا تو اس وقت موجودہ گورنمنٹ کی کام ہے. تو چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو، وہ بھی اگر ہم اس صوبے کے حوالے سے بات کریں تو وہ جو ہے وہ بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. وہ بھی حکومت سندھ سے مطالبہ کریں گے چونکہ ان کے دو یہاں ریپرزینٹیٹیو ہیں. مگر اصل جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ زیادہ موجودہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹرن ایکشن لیں. جس طرح اب سے کوئی چند ماہ قبل پہلے انہوں نے ایکشن لیے، متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دی. وہ تمام متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر تک گئے، جس طرح کل بھی گئے تھے. تو ہم نے تو ان کو فل ایکسیسیبلٹی دی کہ آئیں جی چیک کریں، اگر آپ کو یہاں سے کوئی بھی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کارکن جو ہے وہ ذمہ دار کوئی بھی اگر آپ کو کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر نظر آئے تو آپ ان کو اپریہینڈ کریں. تو الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. بات اونرشپ کی ہے کہ ہمیں اپنے صوبے کو، اپنے لوگوں کو، سب کو اون کرنا ہوگا. اس دلدل سے، اس نوعیت سے جو ہے وہ تمام لوگ مل کے ہی نکال سکتے ہیں. مگر سیاست برائے سیاست یا الزام برائے الزام کو اگر چیز کریں گے تو اس کے پھر کبھی بھی پریکٹیکل جو ہے نتائج جو ہے کبھی ہمارے سامنے نظر نہیں آئیں گے. آخری سوال واسع آپ سے کرنا چاہوں گا. کل جو ایم کیو ایم کا یوم سوگ تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 10 جانیں اور مزید ضائع ہوئیں اور سینکڑوں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا. آج بھی فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کچھ مزید لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یقیناً اپنے کارکنوں کے قاتلوں کی ڈیمانڈ کرنا تو ہر پارٹی کا حق ہے اور یقیناً ان کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن یہ جو معصوم شہری ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہو کہ جی اس کو بھی پروب کیا جائے. اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے کل جو کراچی شہر میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت بھی کی ہے. ہم نے گورنمنٹ سے کل ہی دوپہر میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی تھی. ہمارے رہنماؤں نے کل ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کی بھرپور انداز میں انکوائری کنڈکٹ کی جائے. شہر کراچی میں اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات ضرور ہوتے ہیں، مگر اس طرح کے ایونٹ کے اندر جو تھرڈ پارٹی ایڈوانٹیجز دینے والے لوگ ہوتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کام جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. اس موقع پہ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں بھی یاد دلا دوں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھی 27 دسمبر کو، تو جبکہ وہ واقعہ پنڈی میں ہوا تھا، مگر اگر سب سے زیادہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جگہ اگر نقصان ہوا تو کراچی اور پورا صوبہ سندھ تھا کہ جہاں پر اس طرح کے حالات اور واقعات جو وہ رونما ہوئے. تو اس سے ظاہر بات ہے میں نے جس طرح کہا کہ لوگ ایڈوانٹیج لینے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں اور گلیوں میں محلوں میں نکل آتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات اس کی روک تھام کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اپنی ایس او پی ضرور بنائے تاکہ اس طرح کے واقعات کا جو ہے وہ تدارک ہو سکے. بہت شکریہ واسع جلیل ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین متحدہ قومی موومنٹ جو اگوان واسع جلیل اساں لائن تے موجود ہوئے ऐं वासिर जलील बशीर जान जे इल्ज़ामनि जो सिर्फ़ु इहो जवाबु ॾिनो त हिन वक़्तु सोग में आहिनि ऐं हू जेकॾहिं कमेंट कंदा त मामिलो वधीक ख़राबु थींदो, इन करे हुननि अवॉइड कयो, जेको यकीनन हिकु पॉज़िटिव पॉलिटिक्स पंहिंजी जाइ ते आहे. पर हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे अॼु हिकिड़ो ॿियो अहम जेको बयानु जारी थियो आहे लंडन मां अल्ताफ़ हुसैन साहिब जो, उहो तव्हांखे ॿुधायूं. ऐं असांजो इहो सुवालु आहे त हिन वक़्तु जॾहिं कराची में बाहि लॻल आहे त पोइ अल्ताफ़ भाई खे अहिड़े बयानु ॾियण जी कहिड़ी ज़रूरत पेश आई या छो पेश आई, ऐं छा अल्ताफ़ भाई जे इन बयान सां कराची में या सिंध सूबे में अमन पैदा थींदो, मोहबतूं वधंदियूं, या पोइ इन वार्निंग जे नतीजे में वरी वधीक रिएक्शन अची सघे थो. तव्हांखे उहो बयानु ॾेखारियूं था, उन खां पोइ इन ते कमेंट कयूं था. MQM ने इफ़हामो तफ़हीम से काम लिया है, जिस पर बाज
नाम नहाद कौम परस्त अनासर, हत्ता के बाद सियासी जमातों के सिंध से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा भी ऐसी ऐसी बातें करते नजर आते हैं। जो सिंध की तकसीम की बात की गई, दरिया सिंध को खून से नहला दिया जाएगा, फला जगह कुछ तो खून हो जाएगा, जबकि MQM ने लाखों करोड़ों के जलसे में बार बार दोहराया है कि MQM सिंध की तकसीम नहीं चाहती। लेकिन अगर आप असला, गाली, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की जबान में जो अनासर ये गुफ्तगू करके उर्दू बोलने वाले सिंधियों को, जिन्हें उर्फ आम में मुहाजिर कहा जाता है, अगर वो ये समझते हैं कि इन्हें दबा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो ये 21वीं सदी का जमाना है। हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाएंगे, दिल मिलाओगे, दिल मिलाएंगे, प्यार करोगे, प्यार करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जी नाज़रीन, अल्ताफ़ भाई जो बयान तव्हां ॿुधो, यकीनन असां बि जेके प्रोग्राम्स कया या हिते सिंध में जेके MPAs खे धमकियुनि वारा लेटर आया, उनखां अलावा बशीर जान जेका ॻाल्हि कई, ऐं बशीर जान त सिधो सो इहो इल्ज़ाम बि लॻाए छॾियो त मुहाजिर सूबा तहरीक जे पोयां मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जो हथु आहे। जॾहिं त अल्ताफ़ भाई इहा ॻाल्हि चई त ख़ासि तौर ते MQM जेका आहे सा हज़ारनि लखनि जे जलसनि में इहो ऐलान करे चुकी आहे त MQM सिंध जी तक़सीम नथी चाहे। पर उनखां अलावा अल्ताफ़ भाई अॼु वरी जेको मुहाजिर लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे, इन ते काफ़ी सवाल उथी सघनि था, ऐं असां दुआ था कयूं त अल्ताफ़ भाई जे इन वॉर्निंग या इन बयान जो सिंध जे अंदरि को रिएक्शन न अचे त बहितर आहे। पर जेकॾहिं सिंध जे अंदरि ऐं जिन क़ौम परस्तनि खे नाम निहाद क़ौम परस्त चयो वियो, यकीनन इन ते पोइ रिएक्शन जेकॾहिं ईंदो त तमामु ख़तरनाक रिएक्शन अची सघे थो। इन करे अल्ताफ़ भाई जो इहो बयान बिल्कुलु हर सियासी पार्टी जो, हर सियासी क़ाइद जो हक़ आहे त उहे अहिड़ा बयान जारी कनि। पर हिन वक़्तु कराची जॾहिं ॿरे रहियो आहे त उते अल्ताफ़ भाई जो ही बयान सम्झ खां ॿाहिरि आहे। तिखियूं ॻाल्हियुनि में एतिरो ई। शौक़त ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।